तो साग वाले एपट आमर गोटे पूरा BMW छिड़ा पूरा अलग प्रकार BMW आप BMW के देखी मत कमेंट जन जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमी अच्छा ମୁଁ आशा कर सब भल थे तो गाज मैंने आप भावुते मो दुकान थे कौन ब्लॉग कर तो ब्लॉग करा माने जे आज आमर मारकुणारे महोत्सव हो मत जना पड़ा जे मारकुणारे महोत्सव हो बहुत सीधा पूरा भारी पूरा रेडी जावाई आउ सेपट जिटी देख पारे छिड़ा अच्छे दुकान आगे आउ जिटी लेकिन जीवा आज किए आसले मत तो जना ना गले जना पड़ो आउ मु तो रेडी अच्छी आम बाहर जा पूरा ससर चलो तो सांग मैंने आपण जो कहते मारकुड़ा महोत्सव कथा तो फाइनाल मुझे पहुंचे देख पारे तो मो जिटी भी छिड़ा कर बाहर जा आपण पूरा महोत्सव पूरा चारिआडे पूरा बैकग्राउंड देखेबा आ मजा मस्ती करवा आउ लेट करवानी पूरा ससर बाहर जा देखेबा पूरा स्टेज प्रोग्राम आम चललानी आउ देखी पारे आउ आप देखेबा चलो तो सांग मैंने फाइनल देखी पारे आमर सिमुलिया महोत्सव आसी मु पहुंची जाइए पूरा एंट्री मारिबा आउ देखेबा आपण पूरा बैकग्राउंड पूरा देखेबा केमिति कोन मजा मस्ती होउचे जेहेतु पूरा स्टेज प्रोग्राम तो गला स्टार्ट आउ गले आपण देखेबा देखी पारे आमर पूरा सोसर पूरा लिखाई सिमुलिया महोत्सव आउ एंट्री मारदवा आप देखेबा आ लेट करवानी बहुत लेट हो गलानी चलो देखेबा तो साग वाले देख पारे एपट सब चारिआडे पूरा बैकग्राउंड रे पूरा दुकान पूरा पड़ी जाइए देख पारे एपट आमर मथुरा केक आ पूरा सब पूरा आइटम पड़ी एपट आस आप देखेबा कौन दुकान पड़ी तो एपट देख पारे गाज आमर सब होलसेल 10 टका आउट देख पारे आमर गाज मैंने एपट देख पारे आम होलसेल पूरा 20 टका है 20 टका आउट कौन अच्छे आस देखा तो सांग मैंने एपट देख पारे आमर 5 टका 10 टका तो गाज सब जिनस पड़ी आउट आस देखा तो सांग मैंने एपट देख पारे आमर चाट चाउमिन डोसा सब आइटम पड़ी जेहेतु आमर मारकुणारे आमर सिमुलिया महोत्सव होती एत सारा आइटम पड़ो ना निहाती पड़ो आ पूरा समस्त आस मजा मस्ती नौ देख पारे पब्लिक पूरा देख पारे पूरा चारिआडे बैकग्राउंड देखे दियो प्रबल पूरा पब्लिक आउ पूरा फुल एंजॉय होचे मजा मस्ती होचे आउर कौन साइड रे दुकान अच्छे आस देखा रामडोली भी पड़ी आउ से साइड भी जीवा आ देखेबा आस तो सांग मैंने आउट आम रामडोली पड़ी देखी पारे बैकग्राउंड रे आम रामडोली पड़ी आउ बहुत खुशी लगुच आम मारकुड़ा महोत्सव को आसिया बहुत खुशी लगुच आपने पूरा एंजॉय करूँ मुझे तो पूरा फुल एंजॉय करुच्ची आ लेट कहीं आउर चारिआडे बैकग्राउंड देखा बहुत जिनस पड़ी बहुत कि जिनस पड़ी आ जीवा आ देखा आस तो सांग मैंने एपट देख पारे आमर सब मनी पर्स आइटम सब पड़ जाइए आउट देखा आउ कौन आइटम सब पड़ी आस देखा एपट सांग मैंने देख पारे पूरा हरेक माल चूड़ी देख पारे मात्र 100 टकर आपने भी आसी महोत्सव आसी नहीं पारे आ लेट कर जल्दी जल्दी पलि आसतु आउर कौन देखा आस तो सांग मैंने एपट देख पारे आमर सब ग्लास आइटम सब पड़ी देख पारे पूरा ग्लास आइटम पड़ी पूरा ससुर महोत्सव आसवे ग्लास टे लगे गोटे स्टाइल फाइल मारदेवे ना ग्लास टे लगे से जो स्टाइल मजा अलग प्रकार ना आउट आस कौन देखा ठीक अच्छे हाँ हाँ आउ कौन आइटम पड़ी सब देखेबा आ चलो आप तो चारिआडे बैकग्राउंड तो सब देखेदेली आउ कौन अच्छी देखा आउ लेट कर आस देखेबा आउ कौन सब अच्छी तो साग वाले एपट
ଏପଟ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାପଡ଼ ଫାପଡ଼ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଛଅ ଛଳି ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ପାପଡ଼ଟେ ହବ ନା ଆଉ ମୋର ସବୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବୁ ତା ସହିତ ପାପଡ଼ଟା ଖାଇ ଦେଉଥିବୁ ସେ ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ନା ଆଉ ଆହୁରି ଗାଁ ଚାଲେ ଏପଟେ ଆସ ଦେଖଉଛି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇଟମ୍ ବି ପଡ଼ିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ'ଣ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିଲାଣି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି ଆସ ଦେଖେଇବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସବୁ ଚାଟ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସବୁର ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଶିମୁଳିଆ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ମାନେ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ନ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମହୋତ୍ସବ ହେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ସବୁର ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖଉଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଆସିକି ଖାଇସାରି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଗ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିଦେବା ପେଟ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆସ ଦେଖେଇବା তো গাছ মানে এপଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ମକା ଯୋଉ ସିଝା ମକା ଆଉ ଏପଟେ ପଟାଉଟରେ ତିଆରି ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ତା ଦେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ ବି ହେଉଛି ନା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ସହିତ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଉ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି ସିଧା ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଶିମୁଳିଆ ମହୋତ୍ସବକୁ ପୁରା ଏଇଖିଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ମଜା ନେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ବି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆସ ଦେଖେଇବା তো ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ ଆମର ବିଶ୍ୱମନ କବି ସାର୍ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରି ସାରିଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱମନ କବି ସାର୍ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଉକି ଦେଖଉଛି ଆଉ ଆମର ପୁରା ଗୀତ ଗାଇବେ ଆପଣ ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରାଇବେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଏବେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ପୁରା ଦେଖେଇବା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଚାଲ ମୋର তো ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବିଶ୍ୱମନ କବି ସାର୍ ପୁରା ଶହେରୁ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ପୁରା ପବ୍ଲିକ ମାନେ ପୁରା ଶହେରୁ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଲୋକ ପୁରା ପୁରା ଭରପୁର ଯେହେତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱମନ କବି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ମଜାମସ୍ତି ହବ ହେଲା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜାମସ୍ତି ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶହେରୁ ପୁରା ଏ ଲଭର କଥା ହିଁ ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ রে মন তু ভাল পাউছু রে মন তু ভাল পাউছু তু ভাল এই গীত তো গাইজ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ଶିମୁଳିଆ ମହୋତ୍ସବରେ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରେଇଲେ ଆଉ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ତ ଗାଇଜ୍ ମୋତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିକି ମୋ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ ତ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ